Pantay man dito ni classmate ta padat tayo sa DGJ pa eh nabnabyag na tilapia eh. Classmate, apay tatartarugam man nga ida dito no. Mabiyag na classmate, fresh na tilapia. Ito dali tilapia. Ay nabiyag na ta. Ayun eh kurukulag tita pa yun eh mga katikir oh. Ateke, nabiyag ka. Ay wala nabnabyag na paiso eh. Agajay kahit naapot tinabnabyag na tilapia dito ah. Umay agajay umay kayo tanay Ito po anatan sa Norillo. second, San Lorenzo second. Dapte digay ko na eh. Dapte di pwesto na eh. Digay laklakaw, kita na eh. Daptata na eh. Makita di pwesto tilapia na pa. Kateke. Well, classmate, nabnabyag ay pada nga mahilig tinabnabyag na tilapia may kayo. Katikir boom. Tani, pati tibayar niya classmate niya. Classmate niya, tuwata. Babaling mo mga kuan itutok ta electric pan tanog burok-burag. Oh, malay.